तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। रचना बड़ी पार्ट 3 पढ़ुं परिशिष्ट से श्रीनंदर व्याख्या गुड़िक रही से पचार जड़े व्यक्तिर जहा किछि अच्छी से व्यक्ति कहले जहा किछि बुझाए और से जहा किछि करुछि सी जे से सबु किछि को दिव्य परमसत्ता पाखरे अर्पण कर देछि से कथा प्रकृत रे जानी हेबो किपरि। प्रश्नटी आमे जो जतबे राधा स्प्रेयर आमे पढ़ू बा आवृत्ति करू बा आमे आस्पृहा करू सेतबे राधा स्प्रेयर रे लिखा होची जे निजर जहा निजे जहा निजर जहा सबु किछि के तांको पाखरे समर्पण करिवो। तेणु जहा मु जहा मोर जहा अच्छी मु जहा बुझाए ए सबु किछि को दिव्य परम सत्तांक पाखरे अर्पण करि दवा कथा कुहाइछि। से पचारुचंदी जे से कथा प्रकृत रे जानी हबो किपरि जे मु सबु किछि अर्पण करि देछि। उत्तर लिखुचंती अंतरस्थ दृष्टिटुकु लाभ करथिले जाई तुमे ताहा जानी पारिबो। बेले बेले एठी उत्तरटी आमे बेले बेले आ गोटे दृष्टिकोण रु भाबु जे जने जेते बेले देई दबो सेते बेले से निजे जानी पारिबो जे देई देइछि बा ता भितरे से प्रश्न आउ आसीबो नाही। एई भली एक आमे मानसिक धारा रे गोटे उत्तर भाबु थाउ जे जनक भितरे प्रश्न आसुची ता माने सी पर्यंत निजको पूर्ण भावे दे पारी नाही बा दे सारी नाही। जत प्रश्न न आसीबो ता माने जानला जे से निजको पूर्ण रूपे दे देछि। प्रकृत रे से उत्तरटी एई जगह रे ठीक हबो ना। आमे बेले बेले उदाहरण देई थाउ जेमिति कि कोन ना जने जाई कि पचारिले प्रश्न कले ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस को जे भगवान को मु केमिति पाइबी अंतरात्मा को मु अनुभव कली बोली केमिति जानि पारि। तेणु से उत्तरटी आमे प्रायतः शुणी थाउ से कहले केतबेले प्रश्न आउ आसीबो ना। किंतु एठी कोन हुए बेले बेले दीटा स्तर रे प्रश्न आसेनी। गोटे होउची तुमे ताहा को प्राप्त कर देले दीटा स्तर रे प्रश्न आसे। गोटे होउची जणे जेतबेले ताकू प्राप्त करि दिए तारा प्रश्न आसेनी। आउ गोटे स्तर मध्ये प्रश्न आसेनी सेटा होउची जेतबेले पूर्णतः जड़ स्तर रे थिबो। जणे जेते जड़ स्तर रे थिबो बा विपरीत धर्मी हेकी रहिथिबो तेबे ता भीतर मध्ये से प्रश्न आसीबो नाही। तेणु उत्तर ता अर्थ नुह जे से भगवत प्राप्ति हेई सारिछि। तेणु एठी आमे जो प्रभुंकर उत्तरटी को मन रखिबा प्रभु कहउचंती अंतरस्थ दृष्टिटी को लाभ करथिले जाई तुमे ताहा जानि पारि। समानकर लेखाटी आउटे कहउचंती औरजारे कारण एही पृथ्वी रे एपरि कोनसी वस्तु नाही
ଯାହାର ଚରମ ସତ୍ୟ ଓ ଚରମ ଅବଲମ୍ବନ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟାର ଚରମ ସତ୍ୟ ବା ଚରମ ଅବଲମ୍ବନ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆପଣର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା, ହୁଏତ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ କରିବା, ନୁହେଁ କି? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଲେଖା ଯୋଉଟାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି କରାହେଇଛି, ମାଙ୍କ ଲେଖା ହଉଛି ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା କଦାପି ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟିଲା ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତେବେ ଯଦି ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁତାପର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ରହିଲା? ଜଣେ ସାଧକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯଦି ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟୁଛି ତେବେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କାହିଁ କରିବି? ଏଇଟା ତ ଘଟିବାର ଥିଲା, ସେଟା ଘଟିଲା, ମୋ ଦ୍ଵାରା ଘଟିଲା, ତେଣୁ ଭୁଲ ହଉ ବା ଠିକ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁତାପ କାହିଁ କରିବି? ଏକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଯଦି ସାଧକ ଜୀବନରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ଅନୁତାପର ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯଦି ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଲାଗି ଅନୁତାପର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ ତେବେ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଅନୁତାପର ସ୍ଥାନ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ତା ପାଇଁ। ଯଦି ଅନୁତାପ ଜଣେ ନ କରୁଛି ତେବେ ସିଏ ବା ଅନୁତାପ ଜଣେ କେତେବେଳେ କରେ? ଯଦି ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ, ତେବେ ସେ ଅନୁତାପ କେବେ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଅଲଗା କଥା, ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହେ ମୁଁ ତ ଯାହା କରିଛି ଠିକ, ତେଣୁ ଅନୁତାପ କାହିଁ? ଅନୁତାପର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତା ଭିତରେ ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଇଟା ତାର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେ ତାକୁ ଚରମ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ବା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ତାକୁ ସେ ଯେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଅଜ୍ଞ ତେବେ ସେ ତ ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରିବ, ତେଣୁ ସିଏ ଛାଡିବ କେମିତି? ଯଦି ନ ଛାଡିଲା ତେବେ ସେ ଯିବ କେମିତି? ବାଧା ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ମାନେ ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ନିଜେ ନିଜର ବାଧକ ହେଇକି ସାଜିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯଦି ଓହରି ଅନୁତାପ କଲେ ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସି ହବ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ଓହରି ଆସିବା, ତେବେ ତାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଣେ ସାଧକ ଲାଗି ଅନୁତାପର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରହିଛି, ସିଏ ଯେ ଏକ ଭୁଲ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ସେଇଟିର ଯେପରି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ, ଏଇ କଥାଟିର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଯଦି ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ତେବେ ସେ ତାର ଗୁଣାବଳୀକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଯାବତୀୟ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସିଏ ଅନୁତାପ ଯୋଉ କରିବ, ଯୋଉଟା ଆମେ
गोटे सामान्य कथा बोली भावी माने छाड़ी दबु ताकू आउरी गभीर अर्थ रे प्रभु कहउछंती केवल अनुताप रे किछि नाही कौन दरकार प्रकृत रे तार दरकार होची से तार भूल क्रियाशीलता को चिन्हिब खाली चिन्हिब नाही उत्तम रूपे चिन्हिब एवं सेटा जेमिति आउ पुनरावृत्ति न हुई से जेमिति से कार्यटी आउ न करे से प्रवृत्ति जेमिति ता भीतर आउ थरे न आसे सेथि पई कोन कोन प्रयोजन अछि से ताकू से आविष्कार करिवो एई घटनाटी आउ थरे जे पुनरावृत्ति न हबो एईटा जे गोटे घटना एई जो कथाटा एईटार गुरुत्व से बुझिवो तार प्रयोजनटी को मध्य चिन्हिबो यही कथाटिर अनेक आवश्यकता रही अनेक समय साधारण जीवन आम कौन करू आम से जदि किसी बाधा आसी पहुंचे जो कामटी आम करूँ जदि बाधा न आसला ताहले आमे भाबू आमे पूरा 100 रु 200% ठीक जदि बाधा आसला हुए तो बेले बेले टिके टिके अनुताप जन क्षेत्र में आसे कि तापरे पुणी जावाकू से मत जेते माटी माट मुसे दरपड़ा काट तेणु पुणी तापर जो काम को से काम से भूल पुनरावृत्ति चलता है जन साधक क्षेत्र में एमती चलिबो नहीं तुमे कर्मर बंधनटी रे बांधी होई रहिछ एवं सेठारे से बंधनटी मध्य रे जहा किछि घटुची ताहा केवल जहा सब आगुरु करा जाईछि कठोर भाव रे ताहार परिणति स्वरूप ही घटुची एटा होची लेखा कोन कहले जे तुमे कर्मर बंधन रे बांधी रहिछ एवं से बंधन जेहेतु बांधी रहिछ तुमे सेठी जहा किछि करूछ तमे जहा किछि सेठी घटुची जो कर्म भीतर रहिछ जहा हमें आम जीवन रे घटुची एटा कोन पय होउची ना आगुरु तमे जहा करिथिलो ये होउची तार परिणति तेणु एटी प्रश्न हला एठारे जहा आगुरु बोली कुहा जाईची आमे कोन ताहाकू अतीतर सकल जन्म बोली कहिबा प्रथम टी ठारू आरंभ करी जेतोटी जन्म अतिक्रांत होई जाईची ताहाकू ही बुझिबा तमरे एटी जो कहले जे अतीत कर्मर बा तुम एक्चुअली अतीत कहना से कहले जे से बंधनटी मध्य रे जहा किछि घटुची ताहा केवल जहा सब आगुरु करा जाईची कठोर भाव रे ताहार परिणत स्वरूप घटुची आगुरु माने एटी से प्रश्न करछि एटा कोन अनेक जन्मर अतीतर सकल जन्मर प्रभु लिखुଛନ୍ତି श्रीमंद लिखुଛନ୍ତି सेपरी कही तुमे परिमाण दृष्टि ही कथाटीर विचार करुच सिद्धांतर अर्थ रु विचार कले जहा किछि जेते बेले घटुची सेई क्रियाटीर मुहूर्त पर्यंत आगुरु जहा किछि घटिछि ताहा ताहार परिणाम स्वरूप ही घटुछि व्यवहारिक दृष्टि विचार करी कहले विशेष विशेष घटना गुड़िकर अतीत मध्य गोटे गोटे पूर्व संदर्भ निहित होई रहिछि एवं यही गुड़िक ही परवर्ती निर्दिष्ट घटना गुड़ी को निरूपित कर देउछि बोली कहै श्रीमंद लिखुଛନ୍ତି सेठी प्रभु कहउଛନ୍ତି जे सेठी जो कथा कहउछि माने जो मुहूर्त रे घटनाटा घटिला सेउठु आरंभ करी पूर्व पर्यंत सेउठु आरंभ करी ता पूर्व पर्यंत जहा किछि घटितला ताहार परिणाम स्वरूप ता परटा घटुछि आमे जदि एउठु बाहरिले कौ दिगरे जीवा मु एई एग्जांपल टिके अधिक थर दिए जेतले पचरा हुए सेतले एई कथाटी भाग्य कथा बा जहा घटिवार अछि पचरा हुए मु एई उदाहरणटी दिए जे आमे जो स्थान रु अछु सेई स्थान रु आमे कहबा जे आमे मेन रास्ता को जीवा जने केमिति बाहरिबो जेमिति भाबरे बाहरिबो जो दिगरे जीवो सेई अनुसार तार परिणति हबो प्रथम जदि एउठु बाहरी करी डाहाण पटे जीवो ताले अलग अलग जिनस पड़िबो बां पटे गले अलग अलग जिनस पड़िबो प्रत्येक जगह रे भिन्न भिन्न दिग रहिछि तेणु जो दिगरे तमे जीवो सेई अनुसार तार परिणाम घटिबो तेणु ता माने आम जोठू आमे परिणाम देखिया चाहूँ ता पूर्व अवस्थाटा ऊपर डिपेंड करछि ता पर परिणाम कोन हो मु जदि एठी बसी नाही ताले ठिया हबार संभावना कोठु हैला जदि ठिया हेछि तमे कह मु उठिबो कोन ठिया हेछ मन त ठिया हेछ त चालिबो ना बसी थिले उठिबो ठिया हेतिले चालिबो
ଚାଲୁଥିଲେ ଦିଗ ନବ। ତେଣୁ ଯୋଉଠୁ ତୁମେ କରୁଛ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ସେଉଠୁ ପରିଣତ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଅବସ୍ଥା। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ସବୁ କିଛି ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ରୂପେ ଏବଂ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। এই ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ପ୍ରାୟ ଏପରି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ମାନେ ମାଙ୍କର ଲେଖା, ଆମେ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ସଚେତନ ମନରୁ ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କ ଲେଖାଟି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ, ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ସବୁ କିଛି ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଚେତନ ମନରୁ ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ, ତାହେଲେ ତ ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ବିଜୟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଲଗେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଯଦିଟି ଯୋଡି ଦିଆଉଛି, ଏଟା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭାରି କଷ୍ଟ, ଅତି ଦୁର୍ଜୟ। ଯଦି ଏହା ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଚେତନ ମନରେ ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଜୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇ କଥା ଦୁଇଟିରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖୁନାହିଁ। ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଏବଂ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାର ବୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ରୂପେ କହିଲେ ବସ୍ତୁତଃ ବା ପ୍ରକୃତରେ ବୋଲି ବୁଝାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେଇ ଜୀବନଟି ସହିତ ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଯୋଡା ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଟା ଅନ୍ତିମ ପନ୍ଥା ବୋଲି ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆଉ ପାରି ହବ ନାହିଁ ବା ଆଉ କରିହବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଟି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅପସନ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କହୁଛି, ଏ ଶରୀର ଛାଡୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତିଳ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କଦାପି ଏଭଳି ଧାରଣା ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ବାସ୍ତବତାଟି କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଏହାକୁ ହିଁ ଯାବତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚୂଡାନ୍ତ ନିୟମ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ସକାଶେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକୁ ବି କହି ଦିଆଯାଏ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ରହିଛି। କଣ ପାଇଁ ନା, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ଓ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ଆଉ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତି କଣ? ଏଗୁଡିକ ଯଦି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି କହିବାର ଅର୍ଥ ବା କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରି ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଯଦିର ବା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଗ୍ରଗତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ମା କହିଲେ ଯେ until transformation of the last man, ମାନେ ଶେଷ ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାମ ସରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସର୍ତ୍ତ ବିହୀନ କଥା ବୋଲି ଭାବିକି ଢିଲା ମାରନ୍ତି। ମା ତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାମ ସରିନି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମା ତାଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତି, ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଯଦି ବା ସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ ହେବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ।
इतर प्राणी स्तरीय मन को जदि वाणी और बुद्धिर विकास लगी आग को ठेली दि जाए नथा तेबे मनधारी मनुष्यर आविर्भाव कदापि संभव हो नथा। तेणु इतर प्राणी भितर मन को आनीदेले बुद्धि और वाणीर विकास करैले तेणु तार परिणाम स्वरूप कौन है मनधारी मनुष्यटी सृष्टि है। तेणु से लिखुं जदि से उच्च सत्ता अवतरण कर तेबे ये जो नूतन मनधारी मनुष्यर विवर्तन कदापि संभव हो न। मात्र से क्षेत्र में से अति विशाल एवं दुर्जय जदिटीर पूरण होता। तेणु ये जदि गुड़िकर पूरण ही परवर्ती स्तर गुड़िकर अग्रगति को संभव करता। प्रत्येक जगह मैक्सिमम जगह श्रीयंत्र जो व्यवहार करें जदि निश्चय व्यवहार करें माँ अल्प व्यवहार करती कि श्रीयंत्र प्राय जगह जदि व्यवहार करें कारण सबु बेले निज भितर प्रस्तुत नथिले बा प्रस्तुति नथिले उच्चतर शक्ति आम भितर कार्य करि परिबो ना। कारण आमे ताकू डिनाय कर दो आमे निजे ता पे गोटे विरोध सृष्टि करू तार परिणाम स्वरूप आमर अग्रगति ठप हो जाए। तेणु जदि आवश्यकता सब रही है जदि आमे सत्य चाहूँ तार ढिला के मारिया निश्चय करवा। तेणु ये जदिटा कहुई आमको सत्य पूरण करने पड़े। माँ गोटे कथा क्वेश्चन कराई पृथ्वी किपरि तैयारी होइथला एवं भविष्य अग्रगति करी ता किपरि कौन हेब अतीत रे तुमे किपरि केउठारे जन्म ग्रहण करितिलो एवं एहा परे मध्य तुमे कौन होई जन्म हेब तुमे आगुरु केउ केउ जीवन दे अतिक्रम करि आसीच ओ बाकी जो सब जीवन को तुमको एहा परे बंचिबा को पड़िबो। अनेक लोक यही सब विषय रे तुमको हुए तो केते कौन आश्चर्यकर कहानी कहवा को आसीबे। आध्यात्मिक जीवन सहित से कहानी गुड़िकर आदौ कौन संपर्क ना। अनेक व्यक्ति कौन करती गत जन्म रे या थिलु से थिलु एमती सेमती बहुत कथा तुमको कहबे है। तेणु माँ कहते जे आध्यात्मिक जीवन सहित तार कौन संपर्क नाही से कहानी गुड़िकर। तेणु प्रश्न है यही भली लोके जहा सब कहती सेगुड़ाक कौन तुच्छा रूप नहीं सेगुड़ाक कौन तुच्छा गप। आध्यात्मिक प्रक्रिया बाहर कौन आउ एक एपरी प्रक्रिया रही जहाँ साहाय्य सब कथा जानी हुए जेहेतु मना कले सब आध्यात्मिक जीवन सहित कि संपर्क नहीं। तेणु सी पचार जे आध्यात्मिक प्रक्रिया व्यतीत आउ किसी प्रक्रिया रही जानी हेबा पई। तापरे प्रभु उत्तर दे अनेक समय जानी हुए सत मात्र से कथा सत हेले मध्य सेगुड़ाकर आध्यात्मिक बोली आदौ किछि ना। अनेक माध्यम अति अति दृष्टि समर्थ बा कौन से विशेष सामर्थ्य थिबा लोक माने तुमको यही सब कथा कही था। गोटे पोल तैयारी करिवार क्षमता भल खाद्य प्रस्तुत कर देवार क्षमता बा गणितर गोटे समस्या को कसी दे परिवार क्षमता को जेपरी एक सामर्थ्य बोली जेपरी एक आध्यात्मिक सामर्थ्य बोली कुआ जीव नाही सेठी को मध्य सेही परी गोटे आध्यात्मिक सामर्थ्य बोली कुआ जाय परिबो नाही। जनकर भविष्य कौन अतीत कौन घटी भविष्य कौन घटो यही कथा गुड़ी को जड़े कहीदुआ यही जो रखिबार जो क्षमता कहबार जो क्षमता जदि थाए सेटा को आध्यात्मिक सामर्थ्य बोली आदौ कुआजिब नाही। अनेक बुद्धि स्तरीय सामर्थ्य रही गूढ़ विद्या हासिल करा जाउता अनेक सामर्थ्य मध्य रही बास यही सब विषय आम एतिकी जानी रखिबा। गोटे कथा आम शुणी प्राय जे गोटे मंत्र अच्छी 7 दिन भलरे अल्प टिके निष्ठार सहित जप कले तमे अन्य मानक कथा कहि परिबो अन्य माने कौन भाबुचंदी कौन चिंता करछन तमे जानि परिबो। जानि परले कौन हबो वर्तमान जने व्यक्ति मो पाकू आछि सी कौन कौन भाबुची मु जानि परिबो। वर्तमान जने मते रीड करिया को चाहिला वर्तमान मो पाकू आसिला
ତମ ବାପା ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଭାବିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନା ଆସିବ। ସେ କହିପାରୁନି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ବାପା ନାଁଟା, ସେ ତମ ଭାବନାଟାକୁ କଣ କହିଲେ ସେ ଶୁଣିଦେବେ, ଭାବନାଟାକୁ ପଢିଦେବେ, ପଢିଦେଇକି ତମକୁ କହିଦେବେ ଆରେ ହେଇ ସେ ତ ଜାଣିଥିଲି କୋଉଠୁ ଆସିଛି କଣ କରିଛି ଏମିତି ବି ଜାଣି ହବ। ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତରୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଗୁଡ ବିଦ୍ୟାରୁ ହାସଲ କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଅନେକ ବିଷୟ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିହବ, ତେଣୁ ଆ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣି ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା, ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।